Khaluni herabe, alla radio kilingo menyo konte, ratanga. Isafo le konin do hiking. Aki yilibula le konyingol bele fananda. Yo, terolu. Kuo be ni awakatole. Tumodolu kuo sekila, bari tumokutan fananse na isi tasara. Bari wakato dolu fana, fiki lo le fanye. Nite tuti balan na ko foite katula kolu jela jenya kilingo lema. Ase la banke la tegen so ya leti ini ba dingulu tema asike jigo kurungo fanandi awa nyaaye le janne wakato be tambila ari mo menu bi fanke ni hitelu man silan fusinya wole lu sena ben dolu ti menu ga seti kew yala ani ngane jaxu yala nin karandi ngo ximantumba siata karamoti o nyamusilan na le fango de ratanga tero menu be jan ani menu ba nyafe alonga wa woto Docteur Moulay. Monsieur Ashi, Tumba fe ni hakacha dondi. awa bari ni sa tunu fa xame asaben tante ben xon ni bloc. Yo waken. Kube kele min hakkende ni kharfande wala kuwa men bota duniya. Xana wo fo monsieur Ashi. Nakole mu fana. Nga kol kele xono to jan. Nga ko be kele fu enquêteur la baru sa noya. Ni wole tummo. Mele tun hakku o yinke sa taray mutata fi bulata kasola. Name. Manna kuma to sabala jam hambi mbi la baro bunyali ratanga hono jam wole hakim bi tarala bango kela yahta asepe nyamen dal la baro bula mo holo bebe perti la ni centre ni tahunta adun wole be la kela ni man fatay tulo ma gole yala jahu ila centre be basike se kurungo trafic hono la ngilan xono bali a famule barin tele mu centre ni kuntigoti ndumme baro blano ni centre ka kukuru menke manje wala ntaka menke finde menu be geli no be jang ibe so les boris men pour la woman naje bari kembe la bana jelale docteur abe paretale pour opération ni tele be xonondo C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Hi yeah, hi yeah. sai numéro mu xan kilingo ko mu numéro la bango amoxicillin stock xono basolu minnu bota groupe min se basolu nati pharmacie la bi lalin ala kunna basinati la dulu manati jang ako ma fele tale kunya siya manna ma famu mu ne xake isaxuma hakitu deug tan sa tamino waxti jël ko no nkura tale du iyona docteur Mbafe ni magar khuma fasa ni Boris le bara ñoko ya foyni atunga la hido ta kasinkili bari amake amen dan kun silan telephone ora isa famule ase mogo masilan ne journaliste la filo iyo asekeno ayo demar ba ko ñina wala hake ni magar ñam ko malale asekeno hala bi no minto iyo kole mfana mala sotono ate nakili lolu taxa ma famu magar sake ñadi fame lano ntelano bari asekeno hibari al babulu mententel bulu ifana imedu no woto nin ku kurungu be keli nteman taraxon mu docteur leti manke mo kurunti nte jangartul fakakan mbi jara kanne magar ha Boris la frindel fo men ya xamunu malo munne xake be ba fe ñaawo ñaa centre xake ñenkun tigoti asita silan xam xulu la de anyini adiati ñami imi fusi jeno na kuola nsibula xada taxu ni be bokan a fotale ko journaliste o do filita bawa hakusiya malo basike se trafic dula
o namiro to me kukurungo kala tunganyi nyami janne fanfa tunganyi nenga kodi bajen ani aka ñin fana anata len na quartier la pour ka sigi ñoxolu la saxa ala jangaro maka futale ala na xola santiri la aka sanso soto abe balulin xari sañi tonya ndeysaan Emily ndeysaan muse asi ani adingo tumbe diyali nte keke tan na kuoti wala ndingo la kuo nten singo sambala mu medula men so mugo hanna faka wo fo mbe keletale sanji siya man pour centre ñan khadayen ni mo xol man taxa ja se keno da ka taxu ni santiri taxunta nti taxa dula jan taxan fanjara alima mira subato kutarin xa soto wo be ke la kubaleti aka taxu nte mala sa mugolu nafa ñaari santir men se basu kurungo di mugolu ma ah madame Korsa e bentama madame Korsa nte fango mo membre leti comité ni xonal mo xol be silandi ne mbe se kese kurumbañi na imu comité mo holeti away télé salon khatambe doluti ko enquêteur lu mam fusi jeno min se centre la dumi amoxicilline mi kha Emily Achila saya nati a bota istokolu minu bota basinati lalu la pharmacie groupe khon woni ratanga centre te fusi la ani journaliste la filo ko wala tugu na jondung yi ju sola maka akanyi danyin bari tun taxata maxa feŋalelu sang i be min to ay bari isi la nyine kharo nyin tutay nsage tale penda na i xalo nin problème bima nsalon ne ñin tidi dantam be lungolu abi ma kafukan ne doron imaji xa men faxa sañi ibe mun fokante jino la saya mam fusi ke akhono bari don di asi faxa ñi tara ñin ko boy dala sile taxa police la faale bi la fomu ndela kha fiyen kon hajo be police la pour xana gole ya jar ni ma ñin ko be ñala bo mse taxam babaya e xanna kam fan na chéri e xalo enquête min bekke kan Achila ko ma fanna abe se kurasani nsenna bal woto joki wotumo ok penda safunu alu ye ko ratanga centre man fuski Emily Asila bango kono toko min xa kuwo ke bota basi natilalu la pharmacie lale ni stoko bota ila khumola pharmacie centrale bala pour buna alme enquête ke pour ha famu menketa bari nga kele nga reketo kile ministero la musu ninke alu tenku ngalu tara docteur Moulay i khafani nga xibarolu ngini xale ministère la iman khumoni me mume e haje ni hila baro bula wo se kuolu no ya janimbe responsable lo butala nteni atelu bentale mbebe kele ku kilingo lela pour hato nyala bo sani ani Boris la filo magardoron ne hakku odolu lo musolu nin kelu abeke yali male post ni al telu be sila kilingo sotola le nin docteur Moulay isaxuma mam magar la xibarolu soto dum silandi ay ima xan xasila i xalona taxta dula minna ani tuma jama benala ay malonde aka xibaro di ma telefono la na xamin to fo kayti ko la ñam wala place o l'état la kole atu ñamo kato dole dilamma wo dun hajo tumba mal urgence la bari mala soto telephone la xaalisi ñalo la bagaso lu xono awa
bouger tuli janni serveur ni kana isa fo nyenno pour mun nambe jam oh ten konteri nga fo yen nan comme vergil na ta ha awa nga wero do ta wotu mon sa kacha nga mi dunya ni dingol la kola din sa bale bi bulu kodi abenta al khabaro kele i xa wolo ñaadi simango bi bulu kende foy be do di xanko di kola ngalo ne kuy mo xakili malet sañi bitonya be flanya ni ila bara kurungu ini korsa ntumme fusi keno axan forcele ko kurun kente ni korsa tema nga fengo ni ndiyamatuma menna axa godo dum bulu wo doron lemu ngan xali toñalemu xari malon jommu naati ani jomma keti adun mbada malon dunta fe xalon fana la tilale bari xifo doyen centre la wala mako tanuya ay ko ning ben malu yalin le pour nga fu doyen i xanna silam nene miya fo mo koy me fusi nginin ka tukun purunte menketa abada manke mume yo nga jangarta dol toxomalon ne bari fo nga ma bamba kaytol manjare wala nga kele fa kura mo xonyunu be jaratale na centre ni xonola jan idun ningul ya sagatiya basi kurungulu iyo o hayta ko centre bele trafico nyinto magar tonga to nyafa tumba fi xanna kisi aga fanya ko nga barobla ntu salamenu tumbe mutalinka centre togola sene a fonyina tan na xaju kende baluma bi xola makar bi kala na xaju fololeti tumba fe gatara jam pour a folo xalo na décision menti mon décision nga baro bula awa ibe mun ko tugu imani na ko gero ni folo folo tumi bara xa ñoxonal nte bara ñoxonti ni la bara i xan jam mi jam fa de na xumo le sensé faut que le se ben kende tampite ani sani kete sankare la na mogoti sen na kulu tambiku ni man xuman setax na sankare la sio di la lonne sikata binda aka benya fonyen ni be godo le kunteri ime fusi soto atembulu godi kuntente lu tema sila si hakilo sai kontel boku klinto nata ni xuma bar ni sankarente ibe munko sankare la din sutu baliya kaytulu dim ani min ka siodi ismar non telebul ken ara fu mankila itumbe maralin ku ntebul yo bari kol sa sita la meta sankare khalo ne kibi bul aba fekhila sutu kete nyaawo nya aba fekha penda muta pour yaka ko bula ni sangare mahatan dingo kunsi na kilinna ngan khali nsafo jama beye jomwa dingo babati salu be tantu alona la bengo nyinto pour khadamuta mba fe khalu khonton anin khal wala nyumalu alla nyokon de mala kabri emily ashila ko nyin damutata komi atelu segeta enquêteur lu jenxo e benni kala komi nimu mako kurunguliti sako comité mise basigago kelal na ya balia bari ngana silan ko nyin taganyala ase miyita wasiku kende bali nati centre toyala ni jangal tor min mena tumawo korsa e bendi mba iya docteur mbesege linne don din doro man som mume centre togo katara ko nyinto bari bi kolu khayi tale emily ashi doron na konte nga jangar to mu kha ñoxon sotole minga basi kunu wala minga golal soto kabri ikhi jaran na centre la jam wo mekeno tonga wo fo a bebe jam nga kayti do soto min be nyim bey taxa lungu lu beje to xolu beje minu bota khumolu jangar tolu kabri na ta jam baw mu centre contigo foloti telebe khuma kuru nyin tala khan ni mbota bengo nyinto mbe baro bulalale ngana décision tale khumo bantale sile alsu ñogo mutta silen xaku kendo luke jangar toli ane al khalwa kili kende fo centre ka taga nyama balu be tantula ali wakili
docteur alxanam bula docteur tujangi tara Korsa Dunke sen sigi janna ba aman jare wala metu no fa xame mba fele doron ini ke xa xuma aba fe xa ku kurungo kendingoma Korsa moxo me amutano kabiriya xato ñalo ate mbulo la mume ngabo ate maxala dingola ise hakketo me fusi ke yenno e xanna wofo itun se fendo ñinin puro a xa tenku bawo ni kundin ketandi musuma makonon fanan se wo ñoxongo ki désiré ma ni wonte min tammi dawode docteur Moulay si tantu ila hakkilima ya labaro khono bari mba fe khalo munne kha kay ba fe khabaro nyimbula monsieur directeur namiro do khuma wagato tambetale mila khumo soto nga kato samba tuma min pour na service dula min benna baradula khama fele enquêteur le mendu be ashika kunyala ka kumoni fonye foloto ntel ma roket nyin soto alalo ngalahi dota komba kumoto jokilale fonse pharmacie stokko la geya ratanga centre le bota kumo nyin to ce résultat fololula ime baro nyim bulano jandi résultat la bangolu mpareta khuma kurungul be lankan nin telem bare me do la barakulu lankan ila pharmacie minu se baso jokki balia yo ngalahi dota ko kumo nyim bento jokkilale ku ani iselan natili gola monsieur directeur urgence do fonye centre la awa fonga tale bawo dun imanson ngabaro bula docteur ni segen chéri ibedi tanante ila tilingodu tanante si ala tantu ibe mun ke kanjang godi tembulo ngajo tila godi kurungonin to ha iyo godo nyinne dun khila balu sansiama anin sani fana Korsa wo mekeno ira ko moñi nu fo idingo nyala imutonya na kurumbaleti na ni tara nteli xam baba kilin ka kana khi kanta awa sigi mumu kuru ñaninti nin pendam ya fono ko kurun kilin tejan a nyimbe fo puri xana asilantale ya tonya fo tonya mbe bara khan jaxu waxati nyim bari mbem fonyo la le dondi fonsin xajolu to ben no centre la akita famote na chirilu tarante sungu tondingal al takal ni sampul khitul awa alna dawari besen dingolu balien ja alhame tanante ibenta ku hari ni lunkilin ne muy se mo xolu nafa penda bari inabe mun ke gantugo
i b'i dingo topoto la le waati min sen haajolu jara ina hata na hakketu mi ya ɲɔgɔn k'i la tugun ide i be taa la pour waati ndi humo banta bari n si tantu i xanna me men pour na baro la bulo fayda ko mankeno mo atu musinima leti ila xumo ni Jean Paul xame foñe centro la ay atu nga fiyen ñitara ko ngana letero dile directeur ma bara maso nga baro bula tonya malala kende namiro to aba fele ngatu jan akata nyaawo nya komi mo kurungo ya tonya fu nto silame wono to kusa sogon kili risbo kay tolem ñim bayi taxan ko firndolu be sialen trafic ko ñinto menu be basikurun lu na taxan pharmacie lu la jata kende ya directeur o khafole pharmacie groupe ñing ka auto marché ñim be gagner yo abulote mutali pour ka stocku basikurun lu be mun samba ani sankare be mafia ñin temoto boris tumba jokke xane ni mbela atu ngaaje abe basikurun lu marakandulame ani be taxa xay ba ma falin kandulame bari boyta gole ya labulu atu masilantale namira yato wole khatulabe nugundi emili ashile la ko gala sodura tangala boris tumbe silandine ani nga khafonye ko nganuku ani nimmo ko me ko mani mallala na tarta tunen aketa nyaawo nya bari nsafo mulay ngakilo be korsa ko nati la barala te centre la wo sayita pour mu na badami la letro samba ministrol jan kayti kurun kende ba lelu minu nata muse sangare xamindi ñimu basina la labango leti amoxicillin istoko xono min xa Emily Ashi la saya nati nteman tara trafiko ñinto muse sangare tumba fe tumo men na xanna dun ko ñinto man so mume sanyi bawa halon ko firno bembulu Emily Ashi la saya kola aba fe ha ku kendi musoma awan ba fele polisolo khandema nga kanta malo pour mu nansi dema korsa ibe tonya talale fo ganye muse sankare la kola bari ngalo ne kise do dimmatugo awa nte doron ne mu responsable oti beddo baso gagalola Julien dingo man fusike kuwo nyinto ngalon ne ko kurungolemu bari godi loxole tumbenna alundema alu hankanta imalon ne nindi musobe wo ku nyamenna ira hani de korsa nyanti la dunale fulo kasola logo kala kiling o meta la manano magar mulai al nimbara alla bengo ninna ni menka fango dialu malu ka kelo ke fo la futu wala kisi anin fana ka to nyala bu kenama awa bera ninto falu ka ke hakilo lela bawo al nim men bi nyokonna mo ko jehum balelumu idum ba mutani sobele fanana korsa ka dolo ngato bawa hitaki la tungo menna ita tala sigile a danse to khasagi khadim pende la dun nambara bato tuli ite bi fanke nin ko kontigo leti bare alon ne de ronin bunsanni la bi neula isatara dobele tinto la wakato be men nyamba ko kulo la tagani ratanga tero menu be jan ani menu ba nyafe alu kanangina ko be nyoko mbulu